ini jika sananya ab বিষয় enggak Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority decided like as a 110টা post Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer post not elect bagai abo authority abo advertisement dijaka application dijaka applications and receipt like around more than 26,000 abo porikha nani bagai khana that is 9 June 2024 Sunday sare partan sini araita jara about time schedule tangmani tini chung complaint maka je answer ki abo leak mi thangka ani bagai जों जेहेतु साइ दङ जे त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों कमप्लिटली अन मेरिट बेसिस जों रिक्रुटमेंट खालामनाय इन ए ट्रांसपेरेंट वे एवं जों बिलीव खायो इन गुड गवर्नेंस वी आर रेस्पॉन्सिव टू दी पब्लिक हानि बागै जेहेतु जों कमप्लेन मानका एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে जों खूब खाना जे परीक्षा नाय बनो आपातत पोस्टपोन खालामनायनि बागै सिद्धांत नाखा ओंखाय जे अमनो आंसर की जे लीक खालायका ओ विषयनो जों कनसार्न पुलिस स्टेशनाव जों एफआईआर लॉन्च खालामनाय जाते खालायै पुलिस तदन्त खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायका ओंखाय जों बनो शास्ति होनायनि बागै जों व्यवस्था खालामनाय एवं जारा अरनिग जुक्त दंनाय बरनो जों disciplinary action जों इनिशिएट खालामो सर ताल बसिक मोला एग्जामिनेशन जों बेसि दिननाया 10-15 दिननि बिसिमाव जों रिशिड्यूल खालायो जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयर खालामो सर फ्यूचर कमति हमते इंगनानै कास्टमार बगैनो कामफाम याफिनानै जों all sorts of measures जों नाखा नायफानो अब त बरफनो खालाय दंमोनबा जेनो विश्वास खालायका बा अनफॉर्चुनेटली बराबो आंसर किनो लीक खालायरिका अब अनफॉर्चुनेटली महिनाय अबनि बांगिनो जों प्रशासनिक तरफ से जों सिद्धांत ना अपना पोस्टपोन खालायनाय बागै तमानि हिमालय जों जदि सेम क्वेश्चन सेट बैताबो जों एग्जामिनेशन ना खांगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट होनाय आर डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालायनायनि बागै जों परीक्षा पोस्टपोन खालायो सर साब कमप्लेन द खपुल्ला अब जेने अब माने एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट बुन चेयरमैन तो हां ओके सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि आरो कोनो एकजन बरो बने आरो व्हाट्सएप खायरका और जो व्हाट्सएप खायमिनियो साबु व्हाट्सएप न प्रथम नाखा उ फोटो रो अब नंबर दंगु एफआईआर जों सिरका अब अमित प्रसाद ही अब न बो खाय जो अमित प्रसाद बनि फोन नंबर दंगु जोंरो एफआईआर सिका जो अमित प्रसाद साबु नारो मानखा बन बो माखा उमुनि माखा उ बन पुलिस नंखे बो सावनिया मानखा एखेनो बायदों थानाय और जे टाइप खायनाय आर जे जेरक्स खायनाय और जे तंगनाय और बिसिं रगनो केनो त्यो खायखा अब पुलिस बाय सर ओ जे आसल व्यक्ति नो आइडेंटिफाई द खायमका बेन सोय सिनिमो नेखाय दर थानि दं एडमिनिस्ट्रेशन थानि के बाहाय के नर खायमका आमते लिगिं खाखने दं हम तो के सोय खाय तो नाय बले हम अनसाइन चिनि जे आंसर की एक पाता तैरि खायजा अब न तो टाइप खायका कंप्यूटर तारपरे बनो अब जेरक्स खायका अब उ परीक्षानि एक दिन परे वेबसाइट अपलोड खायनि बं कयेकटा कपि जेरक्स खायजा खाता तो जेरक्स खाय जेबरने आरो रहजाका जेरक्स नो हायनो अब खाय खामो दावै आनेरो जमरखा आं बनो नारुक दंखा किन्तु उ समय साबु व्हाट्सएप साबु खायखा अब व्हाट्सएप नि जे खायने र प्रथम जे खायने र त्यो मजा नै अब पुलिस खाय बाय खायनि एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन ले बाहाय के सानो गाति हम लिगिं खाखने दं बाहाय हम सबैका लिगिं खायने दं बाहाय सानो अब न ओ केउ ना केउ अब भाइरल खायर खबले ओ भाइरल खायमेन इननो सिनि एक्टिव एग्जीक्यूटिव मेंबर ने आरो केउ रोइ रखा इनके बनो सागै आनेरो रोइ रखा इनके आनेरो रोइ रखांखाय नायमानिबा आं खोइने गदा हम आनसाइन फन हम फेक दे न ठीक दे नायमाले एकबारे ठीक सेम हम कोनो फेक गया
যেটা অরিজিনালি যেটা সিনি আনসার কি তৈরি খাইজা যেটা সই খাইয়াকো বাই খানি নারমানি আবো বাই যে ওয়ার্ডস আবো যে বাইং মানি আবো সেম ইনকা আবো সেম হাঙ্কা এটা নুকা আবো সেম ইনকা আং সাকা আবো সেম আমো তো খাইনা নাই ইনকা আলোচনা ইনকা আবো এডিসি অথরিটি সিদ্ধান্ত নাকা আমো আবো তো বন্ধমা খাইনা আচ্ছা sans nini chairmanship ni andoro omlik ma bai resign anu de to tam ni ke most of the time tam na ji ni do kono leaking khake boro responsibility na hoi boro sang sang no আবো কোনো অসুবিধা করে আমো তো কোনো WhatsApp আমাকে তুমুন নরম নো গিয়া আবো তো লিগে আমাকে एग्जाम নাই পাই খামু রই পে খামু আবো না আবো আসল রিক্স ওমা যে আবো तामस गाबलुति एडिसि जे तामस गाबलुति एडिसि जे सामु थांनाय राव गोबांमा एडमिट कार्ड अब बोलनो खा मान्यतरन जागा एसटि अब तो सिने एडिसिओ जे काम खैने र क्लार्क र अब र जो तो टाइप खेबले के टाइप खेतने किछु बानान बुल एडमिट कार्ड सं साखा যদি কেউ এডমিট কার্ড বানান ভুল অনেক জায়গা নুজাখা চালানো ফ্যামিলি লঙি রখা আবার কপি পেস্ট রখাইবে কমপ্লিট এত শত শত এডিসিনি যে স্টাফ যে কোয়ালিটি যে এফিসিয়েন্সি অব বিসিং যতটুকু সম্ভব जों খাইকা কারেকশন খাইকা এবং এডমিট কার্ড যখন जों ওয়েবসাইটে রখা এডমিট কার্ড সুযোগ দङ যদি কেউ বানান ভুল বা অবর নুহাকে লগাগে সিনি হেল্পলাইনও ফোন নাম্বার দङ और যোগাযোগ খাইবে মানে যত কারেকশন নামে যাব কোনো অসুবিধা করে আচ্ছা স্যার তা কাইসা কমপ্লেন ফাयो एडमिट कार्ड नाम्बार फोन नाम्बार हो कबांमा सिनियानो या कॉल फायो नंगे तामने बगे आरो एडमिट कार्ड फोन नाम्बार ना कला अब फोन नाम्बार याखे अब चली यादा कबांमा जागा तो फोन नाम्बार नो गया फिर एडमिट कार्ड फोन नाम्बार होय कबांमा कॉल रो खाइजा गाम हाइनु कमप्लेन फाइसिन थाने अब सिनिया मतो जों अफलाइन सिना माने दो अफलाइन ना माने जों अफलाइन नो एडमिट कार्ड हो खामु কিন্তু अब যত নেরা যাতে থাঙ্গানি जों अब वेबसाइट सही रखाटा आंनि फले जेहेतु जों अफलाइन नामाबा जों अनलाइन नाला हांखलाय शुधु बरनि डेट अफ बार्थ अथवा मोबाइल नम्बर बाय बर कालेक्शन खाइना खामु अब तो जों सालायगा जों अब नायगा सिने और खाइनि ने सम्भव दे बर साका जेहेतु अफलाइन नामनि बा আমরা তাও এই সিস্টেমে খাইমাইয়া তাবো একসঙ্গে ওই একটা পেজ ও চিনি যের কম্পিউটার কাম খাইদের বড় শাখা 40টা 50 টাকায় একটা তিসে মারো নাই বড় অবরনি থেকে একজন দিন বলে খাইতেনিও একজন নিতে কাছে নুগি থাঙ্গাটা ওর আছে যারা খাবো আবার টেকনিক্যাল অবনি প্রবলেম থানা ইঞ্জিনিয়ারিং एग्जाम আমার রেজাল্ট কে বুফরনে আবার তো সব কমপ্লিট আবার ইলেকশন ইবাং রজাইয়া আবার তা ইলেকশন পাইকে তা ইলেকশন পাইকা আবার তা পুরো अच्छा सर एग्जाम रेना फाइना र कबां मा गटला फाइ कबां मा जागना गटला फाइना ब्रङ बम हाइ कक कसारा म जों नक्ताबो ना आंगन साव जे अब जे আনফরচুনেট যে ইনকনভিনিয়েন্স মানে যে অসুবিধা মানে আবার তো যতনি जों তো যতনো আবার তো তামুখে উনখা কারণ অ্যাক্সিডেন্ট আমার তামুখে উনখা আবার প্রশ্ন আমার তো তামুখে উননানি কগিয়া তামুখে কারণ আমার তো কয়েকটা হাতে কাম খাইবলে আমার রমদি পাবলিক সার্ভিস কমিশন আকাশর অঙ্কে আর অনেক অন্য জায়গার থাঙ্গিবর হয়তো প্রশ্ন প্রিন্ট খাইতে পেয়ে जों তো অরন খুব গোপনীয়ভাবে जों খাই দङ একবারে খুব গোপনীয়ভাবে খাই দङ কোনো প্রশ্ন তো লিগ নিয়া আনসার কি সি তামুখে বাইরে থাকা অবশ্যই সমস্যা আছে স্যার অফিসের খানা আনজুমবা আসুনানি তমানি টোটাল হ্যাঁ খানা বসে আনজুমবা প্রায় 26261 এর মতো পরীক্ষা আসুনানি তমানি তাবক যত কেন্দ্রীয় আমরা जों সারা নাইমান ইনফ্লাই নিরব যে কষ্ট মানে अब ঠিক না अब তো আনফরচুনেট अब তো जों তাবক না মানে না খাইতে পরীক্ষা না মানে তো ঠিক ইয়াবলে যেহেতু আনসার কিসি কয়েকজন নিয়ারা তো বাইরে থাকাবলে এটা अब যেহেতু সিনিয়র নজর পাইকাছেন ও সেম প্রশ্ন পাইতেছেন প্রশ্ন থেকে অসুবিধা এবিসিডি র খাইজা করি দে স্যার নবে হ্যাঁ এবিসিডি র কোশ্চেন খাইজা করি দে এবিসিডি মানে অল্টারনেটিভ সেট থেকে কারণ ওই যে প্রশ্ন যে 26000 প্রশ্ন খাইমানি অবশ্যই 10 দিন নাঙ্গা রেডি খাইনে নেই হ্যাঁ এই যে এতদিন পরিশ্রম খাইবে আসিনি এডিসিনি স্টাফ রব খাইকা অব খাইকা जों তো বিশ্বাস নি করতংলে এখন তাবক আছে অবন তাছাড়া যদি অন্য জায়গা প্রিন্ট খাইফানো যদি কোনোভাবে কেউ সাইমাকে ভাগে অব তো এডিসি তো শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশন হাই বড় আলাদা অবগ্রি অম অরনি থেকে নেছি অব খাইমানি বা और अमो उमानी बांगै अनफॉर्चुनेट अब तामुखे साबोबा खाइगा अमो परीक्षा रक्ता उंथुं बा परीक्षा रनो अब खाइनि मांग दे खाइगा साइमालिया अमो जेबे अंखा अमो इन्वेस्टिगेशन के साइमानाय हामबाय सर ना अब नों डेटा क्वेश्चन साइमाने बना किसा अब ऐड खाइने न
যারা ক্যান্ডিডেটস সে নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগরতলাও যারা ফাইনিরাও হয়তো খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট নি गुमती अमा थानाय गुमती नियां फैनाय बरनै इनकनवेनियंस कस्ट नखा बनि बाङै जों एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে आं रिग्रेट खायो एट द सेम टाइम आं बरनो फैनाय जे टू हैव पेशेंस टू कोऑर्डिनेट विथ अस कोऑपरेट विथ अस जों इमीडिएटली न जों हाय रिशिड्यूल खाइ परीक्षानि डेट जों अनाउंसमेंट खायनाय एवं बरनि जे एडमिट कार्ड बरनि जे रोल नंबर Comparable same to शुद्ध क्वेश्चन पेपर सेट अब चेंज खाइने सेंटर के चेंज चलना सेंटर सेम थंनाय तासारा फॉर जतनिक फॉर टाइम इंफॉर्मेशन ओ परीक्षा एक्चुअली 16 तारिख में नितंगमनी जोंनो कयजना स्टूडेंट्स रो कैंडिडेट्स रो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जोंनो रिक्वेस्ट खायजा जे ऑन 16 जून 2024 UPSC नि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नाय प्रिलिम्स एग्जामिनेशन नाय UPSC नि हानि मंगे अमनो प्रीपोन खायदि हिनै स्टूडेंट्स बा जरा कैंडिडेट्स जरा एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जोंनो रिक्वेस्ट खाय हानि मंगे कंसीडरिंग देयर कन्वेनियंस जोंनो 16 तारिख থেকে 9 तारिख जों प्रीपोन खायदि बिमेनि एवं ADC administration is very sincere to conduct this election, this examination. अच्छा सर नो जे ऑन पोस्टपोन खाने हमारी आमन नो निको नो वेबसाइट ओवर जाग सकन रिनाय माने रिया को तब निरा बाइक सालायमानि परे जों रेडी हामबाय जतन थैंक यू वेरी मच